سلام، خیلی خوش اومدید به پارت دوم بازی علمه که 2 بدون معطلی بریم ادامه این گیم خفن. خب بریم ادامه داستان. تا جایی اومده بودیم که رسیدیم به این شهره برای کالبوت شکافی. اگه پارت قبل رو ندیدید براتون میذارم اون بالا و حتما برید اول اونو ببینید. و اینکه اینم چیزه، یارو هست اسمش چیه؟ افسر زحمت کشیدی کور، پشت من رو نگاه کن. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. اگه جلو در بیا کنار ممنون میشم. کیسی کلا به دردم کارا میخوره. و از این جایی که معلومه قرار نیستش که کمکی ما بکنه توی حل داستانه. این دو نفر احتمالاً اینان دیگه. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy and he's این دوتا بودن که عکس گرفتن فرار کردن. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? اول روز چرا اونجا بودن؟ What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. چی دیدین؟ So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake and he was acting crazy, shouting weird shit at سرشو us. داد میزد. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? چون که ماسک داشتن. The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. چی پیدا کردی؟ یه چیز پیدا کردن دارن میپیچونن. یه چیز پیدا کردن تو اینو زمین. این پدر سگاد یه چی پیدا کردن که دارن میپیچونن. فرقه درخت و زالین رو ببینم. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? On their necklace, the symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace. این میتونه ببینه این چیزا رو، پشمام. الان متوجه شدم. اون ذره کمک میکنه بهمون. This was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. الان ویک یعنی افتاده توی دریاچه؟ No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. 100%. They were telling the truth. فقط یه چیزا دارن مخفی میکنن، ما نمیگیم که دروغ میگن. اهداف چیه؟ صحبت با شاهدها در رستوران. خب ما که صحبت کردیم، الان باید پرونده ها رو اسم کنم. یه هارگی بدیم بهش. کجا بدانم؟ سابقه قتل بعید بدونم ولی اوکی. We're dealing with an organized group of این تکمیل شد. not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. اینا مال همیناست. اوکی. First cult case. Exciting.
فرنده ها فرقه درخت. این باید اینجا بچسبه. چی میدونم قرار پادرشون میره، قرار چیزی بیشتری در بارشون بدونم، بگم چی چیزی درسته؟ اوکی خب میشه چی؟ چه جور فرقه ای؟ بکنم این برای اینجا درسته؟ کی توش دست داره؟ من میتونم اینجا بذارم؟ نه نمادها. آها نمادشونه این نمادشون نو کوفت. آها درسته اونجا بذارم. دوباره اینم باید اونجا بچسبونم دیگه. وسایل اوکی. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. همون قفلایی که چیز همونه. یه سری مهمات پیدا کردیم. اینجاست فکر کنم. آها دریاچه اینجاست. اوکی. چی میگه؟ جواب غذای پیدا شکن ریسکه. اینم دریاچه هست دیگه. او قرار زیاد اینا پیدا کنیم، پس اینطوری که بوش میاد. دیگه چیزی نداریم. خب واو اصلا خود اومد بیرون کلا. اینجا چیزی پیدا کردی؟ Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. داداش ما کم کاراگاه نیستیم گلم. بذار رو میز ببینم. پدرسک. بذار ببینم چی؟ امشب باید تو دستشویی بخوابم. کیه این؟ برای دختر کوچولوت فکر کردم دیگه نمیبینمت. How are you? هیش خدایا میشناسی بهش چیزی حال اونو میپرسه. توضیح بده. با یه قدیما اصلا روبرو میشی بزن که بگه سلام من فلانیم، سلام حالت چطوره؟ حالتت؟ اصلاش همینه، فرهنگا با هم فرق میکنه. خب پدر سگ بنال کی تو دختر اینو میشناسی؟ On TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. ولی اسم تو گفت دخترت هم که گفت فقط مونده بود سن تو بگه دیگه داداش. ولی یه داستانی داره اینم مطمئنم، با اینکه نمیشناسم. من نپرسیدم هیچ موقع. We know each other. We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? داداش همه چی مشکوکه اینجا. اوه با اون ماسکا نیان تو شهر واسه جشنواره. اوکی تموم شد. دله بیا بریم کالبد چه کافی. بریم آه گفتم تو در داره رد میشه. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? این یارو رو چیزی پرسید؟ تا حالا اینا رو تست نکردم. نه NPC بیش نیستن. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Dear
Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. یه داستانی داره این. اینجا هم که هیچی. خب هدر سگ از همونجا می اومدیم بالا دیگه، چرا اینا دور زدیم؟ نقشه که اونجاست، اینم که این نقشه چیزه، این نقشه شهر احتمالاً. اوکی اوکی. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. میتونم اینجا رو بگردم. خوبه. چی داره اینجا؟ هیچی. واکن بریم. Home next door. It's a shoestring budget. باو باشه برو. I guess you guys don't have that problem though. نه. Our only corner باشه برو. between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. او همون چیزه بود که دیدم. چرا آروم میرید؟ اینجا چیه؟ باز میشه؟ خوبه. این کلید که نمیخوره. I feel the same. چقدر تاریکه اینجا. فقط اون کلیده چیزی که باید اونم میگم بندازم دور دیگه، به کار نمیاد. هرچی اینجا بود و ما دیدیم. هیل همین الان شازد تعریف کنم، گفتم جعبه خالی نمیذاری. سلام خوشگله. It doesn't budge. داو چقدر تاریکه اینجا بود. درسته بودجه کم ولی یه دوتا لامپ بخر بذار. Let's take a look at our patient. بیمارم یه نگاه اندازیم، I'll اینجا یه start نگاه with اندازیم external اول. inspection before performing the internal examination. من از یه چیز این بازی شاکی ام، اونم این که یه سری صندوقا باکس ها باگ داره. What other body shows signs of being submerged in water post-mortem? It doesn't add up. آره اونم اینه که یه سری چیزایی که تو جعبه میذارن یه طوری اونجاست که کلید F نمیاد من بزنم براشون دارم. بهش خوردم چند تا هم خوردم، یکی دوتا نبوده، هر کاری کردم نتونستم A بردارم. tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. There's writing on here. Can't make it out. Writing. How'd they manage that? رو قلبشه چی نوشتن؟ آره. Defensive wounds. He put up a fight. من که باش بودم بعید بتونم چیز کرده ولی اوکی. Time to see what Nightingale's body can tell us. مثل که یه نوشته هایی داره که باید بکشیم بیرون. من اینجا بزنم همه رو. آره That's not right. چی درست نیست مگه اینجا نباید بزنم؟ داری منو اذیت میکنی. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before. There's definitely something in his chest. خب بیاد Didn't شروع he کنیم. just leave it there? خب چرا باید فرو کنن باید فرا کنن؟ یه ذره شک کننده نیست؟ هدف فرقه چیه؟ هدفش که این نیست ولی بذار ببینم نهادهای فرقه. ای بابا هی دستم به کنترل میخوره بعد چیزو میزنم اسکیپو میزنم. این میتونه یه ذره چندش باشه. یه چی روی این بنده خدا مینداختید بابا روش در عذاب و جلوش بازه همش.
same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted saga. این علمه که بچه The taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. اوکی. No, wait. ها غیب شد. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. مورد زنده شد. خب اینم اگه از اونا باشه زیر نور نمیتونه. اون زنه که جلو در بود. Didn't see her. Could not see into bright light. آها تو روشنی نمیتونن چیزی ببینن. یعنی من الان زیر این باشم داداش چطوری؟ آها گان اون زن است. تاوان چی رو پس میدم؟ چیکارت کردم مگه مردک؟ He's coming. No weapon. The page said to get into the light. برو اوکی کجا داره میاد؟ He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. برو اون تو لطفاً. اوکی من برم اونو بردارم. چی داری میگی؟ چی شد؟ Vanished. حالا اون بالا که کلانتریه صدای تیراندازی رو نشنیدن؟ زدم رد کردم. من فکر کردم با ادامه رو میزدم. یعنی این که تریکید. اون یارو هم که غیب شد. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. مثل که دوره باید برگردیم جنگل. Saga would learn how. Stop the monster. دهانت سرویس. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. اون یاندر الانو میگه. Lurched past her. The taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. کشت دیگه الان 2 نفر. یکی مرد، یکی غیب شد. اون زنم هست 3 نفر. پشمام. صحبت با کیسی ریده تو خودش. یه دقیقه وایسا کیسی جان. نبی صحبت کنیم. چیزی نداریم اینجا. چی به سر کلانتر اومد؟ یه مرد مرده.
I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas. داداش اگه بود که الان این اینطور نبود که تیکه پاره نمیشد. بعد این تخت به این سنگینی چجوری Well, I'm افتاده؟ glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. چی به سر کردن تر Crazy Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. یه بهش کردن یعنی. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult الان اینم یه جورایی جزو همون فرقه شده وقتی کشتنش، یعنی قبلش کشیدن بیرون. monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Okay. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there. Stop him before anyone else gets hurt. Okay. سیاسی ببینه همین الانشم. واو خیلی زود نیومدی دوستان. Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. آجی ببین چقدر گردن کلوفتیم آقا. هر جای غلطی اتفاق میفته همه رو نگه میدارن، بازخواست میکنن. ولی ما تازه دستورم دادیم گفتیم فلان کارو بکنید. اینجا رو ما نمیدی؟ بعدم با بیام بگیرم. اینجا چیزای مهمی اسم کنم. ولی الان دیگه گانمونم در اومد. اینا بعد 2 ساعت تیرو شنیدن. بریم بریم. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? برو بریم. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a علم ویک حتما اونم. Alan Wake. همین نویسنده‌ای که آره اینا دنبالش شدن 2 تا شاهد. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. حالا بعدها این الان ویک هم خودشو میبینید. A ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. این ونه نبود اینجا قبلا بود. خب از اینجا به بعد داستان بازی یه ذره ترسون‌تر میشه چون که دیگه اولین انمی در اومده توش. بازگشت. من مثل که مال اینا بود. Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, اسم چی بود؟ hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? اگه دقت کنی یارو ژاپنیه فکر کنم قیافش معلومه چرا تمرین میکنه. مغز متفکر اونا اصلا نمیدونم چرا تو بازی هم حتی بهش اشاره میشه این داستان. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery.
Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours. بس دیگه سال زیر میزنی همونش کن ای بسه باشه چی میگه؟ این دستگاه چیه؟ What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to دستگاه worry. این بزرگی فقط It's mostly for یه کار research میکنه That's purposes. one gorgeous weather saga. به تو چه؟ کجاش قشنگه؟ I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. ببین داداش من یه دخترم دارم Your name and بکش بیرون sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. خدافظ یه چی دیگه هم باید پرسیم اوکی Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. اینا دارن یه داستانی رو شاید مخفی میکنن Well, همین I need to get back to it. اوکی اینجا چی داریم اینا چرا ترجمه نشده یادداشت تعمیراتی من که باید دیدم کارای راکون باشه ولی باشه After we find Nightingale, what then? سوال خوبیه. I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the rituals. الان لایک زده برای لستافاس یه ذره داریم بازی کنیم احتمالا بعد این پارت اونم برم ریکورد کنم But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. We've seen this symbol before. اون موقع جنازه روش بود Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. اینه آشش اوکی نورو که نه نور باید باشه نورو که خاموش میکنی گفتم شاید دیده نمیشه ولی اصلا انقدری تاریک است تو حالت عادیش هم دیده نمیشه اینجا که هیچی رفته اینجا اومده از اینجا رفته هدر سگ تو که تلپورت میشه چرا راه میری خب اصلا هدر سگ چرا انقدر ترسناک بود یه دفعه ریدم تو هرچی جامپسکره اوه یه قلبم اومد تو دهنم ترسناک نبود خیلی یهویی بود چرا ترسناک بود دیگه بالاخره ریدم تو خدا چی بود که خونده بودم هیچی What is that? Seems like it's reacting to the light. اوه یعنی الان من اون کارو بکنم These aren't the same tracks that were here before. وسط سنگ رد شده Not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was The fuse was in place.
Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. فیوز کجا خب؟ Stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. پروانه چی میگه؟ A coffee thermos. مگس چیه؟ A مگس shoebox. پشه. A mop and a bucket. A poster on the wall. And in داداش the پاشم cabinet, another manuscript page. پدر سگ. پشمام چه سری فرار کرد. نداشتیم اینم چی گم میخوره که. مایده بگیرم. To find the witch's hut. خاموش کردنش مشکلی نداره اما بریم. This is the witch's hut. دیدم که همونه راجع به کلبه نوشته بود. اینا این پدر سگ. This fuse is busted. پس همینجا هست فیوزه. که همون نوشته هاست. This one looks good. آها People should really stop همینجا بود. littering though. اوکی این فیوز اونم که اون جعبه غذایی بود حتما. اوکی اینجا مثل که چیزه Another page. یه جور سیف زونه. In progress. بس دشمن داریم. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. کارا چیه؟ تحلیل برگه متن. اوکی بریم ببینیم این چی میگه. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. Okay. Where is it now? یه دونه تو دریاچه یه دونه مثل تابلو تور است وسط طرف قلب اون آدم است یه سوراخ داره وسط تابلو. فکر کنم با بریم اینجا مرسم روز کردن تا پیدا کردن قلب گم شده. به به بریم به سمت روشنایی. آره این در افتاده. اینم همون چیزات که خوندیم. یه در دیگه هم اینجا بود. اوکی داداش حالت خوبه تو اینجا نباید باشی. بابا پدر سگ. نیست که باید از این استفاده کنم. A cultist.
monster, like Nightingale. حاجی این خیلی گیمش مریضه، این جامپ اسکراش خیلی رو مخه. بکن تازه دیدم بازی کردم گیمو. اینا رو کامل یادم رفته بود. اینا دو مدل داره. یه مدلش اینطوری که اینطوری حدوداً واضحه که بهت حمله میکنه، همونو بزنمش رفته. یه مدل داره که توی جو نامری، حالا میبینیدش. اونو باید چرا قوه بگیرم روش، فکر کن دونه دونهشون هم باید تیر واسهشون بدم، هم چرا قوه. جانم کیف. به به. درش خان حرف بزنید. چی؟ فورتونا در پیشخان حرف بزن. با خانوم فورتونا در پیشخان حرف بزن. اوکی، مثل که رمز اینو داره میده دیگه. باشه. یه باتری هم به ما داد. واو، جعبه خالی. هم که هیچی. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist isn't close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store. فروشگاه که Stolen his heart. Get out of my house. او این قلبه که جلومه. همین یخچاله بود که الان بغلی صندوق وا کردم. اوکی، صفحات چاپ. این چیه؟ مقتولی که از خوشی مورد فیایی واقعا هم بخونم هم بخورم. همینجا نوت شد. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? قشنگ تو ویدیوها دارم زندگی میکنم. اوکی. یه ذره داستان داریم مسکه. خب الان قلب اینجاست، باید چرا قوه بگیرم روش. یه دقیقه بذار من رمز اینو در بیارم. ها؟ فراموش نکن رمز رو عوض کن. هیچ کدوم اینا نیست. بعد 2 ساعت تلاش 739 توش پیدا کردم. امیدوارم درست باشه. بعد دهنتون سرویس. 500 تا کاغذ باید با هم ترکیب کنید تا رمز یه دونش در بیاد. به به اینونتوری. ما اینم میندازیمش دسترسی سریع، میزنیمش روی 2. اوکی. فعلا از این استفاده نمی کنیم. میایم اینجا یه دونه فلش میزنیم و انگ قلبو بده من. بردار. عکس گرفتی ورد بریم داداش. چی میگه؟ حالا که من تو قبل خانه هستم. Sounds literary. But what does it mean? چه قبل براتون ساحر وحشت رو نشونم بده. قلب کجاست؟ قلب یه جای تو فروشگاه بود. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here,
waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, همین اتفاقاتی که افتاد. hulking figure in a raincoat. We watch in the night. Wild eyes behind a plastic deer mask. An axe in his raised hand. اوکی. نمیخوای برداری بریم؟ I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. اول مال بازی کردم گفتم قلب و برداشتی منو میریزن سر. Now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. به اون چیزم روشن شده. خوبه. حداقل یه سیف زون دیگه هم اینجا داریم. زیرش چیزی نداشت داداش. از اینا اینا با کردمش یعنی داشت. ما میگیم داشت. اوکی. واو. اینجا ببینم. واو. با دست میخوایم بزنیم داشت تبر دستشه. اوکی. ما بریم مراسمو شروع کنیم. قلبو بده بیاد. از اولم میدونستم اینجا داستان شبیه خودشه. نکنه خودشه واقعا. داره روز میشه. احتمالا دیگه اینجا با ما کاری ندارن. خب الان مراسم شروع بشه. چی قلبه؟ قلبه انگار زنده است. داره همون چیزی رو میگه که اونجا نوشته بود. قبل مراسم باید بگه. تیکه پاره هم میدونم. اوه این مسیره باز شد. از اول هم میدونستم اینجا داستانی داریم. چرا قوه رو در که داستان داریم. ادامه مسیر. من میگم چرا ردیابیه تموم نشد. نه اوکی. ساوندترک خوابید. I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey. به به. Casey, do you read me? Logan? Logan. دخترش چرا باید همچین جوری باشه؟ احتمالاً داره رو مخت راه میره. داداچ. سانترک میخواد بلیشه. کم و زیاد میکنن. این هدفون هم رو گوش منه. ریز بریزش رو مخمه. صفحه پرپر میزنه. من میدونم که جامپ اسکر قرار داشته باشیم. و یه دونه اونا اونجاست. جلو هم که بزنم این چیه؟ این چی؟ پدر سگ ریدی تو چیزم. چرا قوام 3 تا زدم. Need to find Nightingale. The rider went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. با اینکه نصفشو بازی کردم ولی واقعا هنوز داستان کامل بازی رو نمیدونم. از اون بازی هست که دم آخری متوجه شدید تو چی شده. جگر داشتم جیگر میخوندم. نگران نبوش.
premium cabins for rent in Bright Falls. Who said that? Can you hear me? I need help. Please, stop this. What did I do? You must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. اوکی. اهداف شکست دهید، یعنی مبارزه داریم مگه؟ به خدا هیچی یادم نمیاد. الان جامپ اسکر میاد. حاجی بعد رو مخه. پدرت لعنت. چرا دو راهی داره؟ بگم دو راهیه به یه راه میرسید. این پایین مثل که به به مثل که باید فایت بدیم ما. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. یه ذره عجیب غریبه. راهن به به. الان از اینجا آروم باش. اوه اوه آروم باش. بگو که راه فراری هست. چرا خوبه نرم. این گودزیلا رو نمیتونم بزنم. خوبه کنده میتونم لوت کنم. مثل که باید بزنمش. بله اوشه. فرار چیه؟ اینو بده اینو بده ما بریم. خب الان مثل که باید فرار کنیم. صداش داره میاد، داره نزدیک میشه. حاجی صداش تو هدفون خیلی بده. اوشه. او نداداش ترس چیه؟ من ریدم تو خودم. حاجی چقدر بد اومد پایین. مرض چرا میخندی؟ صداش اومد صداش اومد. اوه اوه این چیه؟ کجا باید برم؟ اوه اوه داداش میخوای بمیری؟ صلوات واقعا شکستش دادم؟
یعنی یه جور باس بودین. پس مثل همون فرقه‌ای که کشتن، فقط اونو با یه تیر تو مغزش زدم، اینو بعد خشاب خالی می‌کردیم. الان ویک اینه. بیا بیرون ببینم پدر سگ. What is this? Who are you? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. چی شد؟ Danger. Thanks. Got it. از کجا به اینجا سر در آوردیم؟ Hey. میام الان ویک خودش. همون چیزی که تو فکرتونه تو فکر منم هست، ولی خب ما نمیتونیم الان تصمیم بگیریم. با اینکه من تا نصفش هم بازی کردم. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before. Easy now. First things first. What's your name? My name. آجی ولی هر طور فکر میکنم غیر ممکنه اون چیزی که من فکر میکنم. یعنی همه ساختار نوشته اینه که واقعیت میپیونده و خب داره راجع واقعیت مینویسه. هیچی نمیتونم بگم واقعا. از اون گیماست که نمیشه بعدشو گفت، نمیشه در حال حاضرشو گفت. پایان فصل. خب اینم از پارت دوم بازی الان ویک 2. خیلی ممنونم از نگاه‌های زیباتون. حرفی ندارم دیگه بزنم. سعی می‌کنم پارت‌های بعدی رو سریعتر براتون رکورد کنم. گیم‌های دیگرم سعی می‌کنم ساپورت کنم که سریعتر پارت‌های اونا رو هم بذاریم، فراموش نشن. و اینکه حرفی ندارم بزنم تا ویدیوهای بعدی. فعلا